Y la semana pasada comenzamos una serie que hemos titulado Una lluvia grande se oye. Last week we began a serious theme, a great rain is heard. Y vamos a ir a Primera de Reyes, que es de donde se basa el pasaje. Right away, since this passage is based on this, we want to dive into 1 Kings. Primera de Reyes 18:41 dice: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. 1 Kings 18:41. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. El profeta Elías estaba viviendo en ese momento una de las etapas más poderosas de su ministerio. And the prophet Elijah happened to be living one of the most powerful stages of his ministry right then. Porque acababa de enfrentar a los profetas de Baal. Because he had just finished confronting the Baal's prophets. Y fuego había descendido al altar y había consumido el sacrificio. And fire had descended from heaven unto the altar and consumed the sacrifice. Pero Elías había orado que no lloviera. And yet Elijah had prayed for no rain. Y eso pudo hacerlo porque la palabra de Dios dice que si el pueblo de Dios se aleja de Dios, los cielos se cierran. And he was able to do that because the word of God says that if the people of God draw straight from God, the heavens close. Y lo que hizo el profeta Elías fue ponerse de acuerdo con lo que dice la palabra. And the only thing that the prophet Elijah did was to be in accord with what the word of God says. Pero ahora, ahí en el Monte Carmelo, el pueblo decide servir a Dios. But now here in the Mount of Carmel, the people of God, they decide to serve the Lord. Y ahora el profeta anuncia que viene una grande lluvia. And then now the prophet announces that a great rain is to come. Pero cuando él lo está anunciando, And yet, as he is announcing it, no tenía el celular para ver el pronóstico. he didn't have his smartphone, to see the weather channel. No había nubes que muestran que va a llover. There were no clouds showing that there would be rain either. Pero él dice, recuerda que a veces todavía no ha empezado a llover, pero empezamos a escuchar los rayos. Remember that before the rain, sometimes we begin to hear the thunders, Pero todavía no habían truenos. and yet there were no thunders heard. Todavía no se escuchaba nada de esto. Still, none of this was heard. ¿Qué estaba declarando el profeta? So what was the prophet declaring? Cuando dijo se oye una gran lluvia, As he said, rain is heard. estaba anunciando algo que estaba recibiendo en su espíritu. He had been announcing something that he was receiving within his spirit. Pero además le dice a su siervo, come y bebe. And furthermore, he tells his servant, eat and drink. Están en un momento de escasez. They are living through a moment of famine. Llevan 3 años sin lluvia. 3 years in drought, no rain. Si no hay lluvia, no hay sembrados, If there is no rain, there is no sowing. no hay comida. There is no food, no harvest. Los animales empiezan a morir. The animals begin to perish. Pero él anuncia, y esto es lo que hace la fe. And yet, this is what faith does. He announces. Dios nos habla al espíritu cosas que todavía no están pasando. God speaks unto our spirits things that are yet to come. Porque qué fácil es que nos diga lo que ya estamos viendo. Because it is so easy to hear, someone tell you what you live in. Pero ahí no hay fe. There is no faith Porque based usted on that. lo está viendo ya. Because you're already living it, you're seeing it. La fe nos ayuda a creer cuando todavía no se ve nada. Faith allows us to believe when we have yet to see. Y estoy haciendo un pequeño resumen de la semana pasada And I'm doing a small summarization of last week's para sermon que los que estuvieron recuerden y los que no puedan conectarse. to remind those who were here and for those who were not that they can actually be connected with Y us. estuvimos hablando de algo muy importante que es cómo se crea una atmósfera de gloria. And we were speaking about something truly important
point, which is how do we create an atmosphere or an ambience of glory? Y hablamos de la impartición. Now, we were speaking about the impartition. Que, por ejemplo, David fue impartido con una unción a través del profeta Samuel. One example was that David was imparted with a special anointing through the prophet Samuel. Elías impartió sobre Eliseo. Elijah imparted anointing over Elijah. Y la impartición es la parte legal. And the impartition is the legal part. Pero Pablo le decía a Timoteo, aviva el don que ha sido dado por la imposición de las manos. Revive the gift that has been placed upon you by the imposition of hands. This is what Paul was telling Timothy. Nosotros recibimos impartición. We receive impartition. Y yo comentaba que en las iglesias donde fui miembro, mis pastores impartieron sobre mí la palabra. And I had mentioned prior that at the church where I was a member, the pastors that I had then, they imparted the word of God over my life. Y cuando oraban por mí, impartían. And whenever they prayed for me, they would impart. Y mi padre espiritual, que es el pastor Santos, And Pastor Santos, who happens to be my spiritual father, también ha impartido sobre mí. he has also imparted over my life. Pero hay una parte que es primordial Now there is this part that is primordial, y es la vida de nosotros. and it happens to be our very lives. Cómo nosotros cuidamos el don de Dios. So how do we safeguard God's gift? Recuerden que Samuel ungió a Saúl con la misma unción. So let's remember that Samuel, he anointed Saul with the same anointing that he anointed David. Y Samuel le dijo a Saúl, todo lo que tú hagas va a prosperar, And Samuel said unto Saul, everything that you do shall prosper, porque Dios te va a bendecir. because God shall bless you. Inclusive le dijo, serás mudado a otro hombre. Including Saul, he told him, you'll be moved to another man. Y todo eso se cumplió. I don't know that came to pass. Saúl tuvo victoria en las guerras, In warfare, Saul was victorious, pero descuidó la presencia de Dios. and yet he disregarded the Lord's presence. Descuidó su vida espiritual. He disregarded his spiritual life. No le importaba a Dios. He didn't care for God. Y ahí fue donde vino el problema. And that's where the problem arose. Donde los demonios atormentaban a Saúl. In which Saul was being tormented by demons. Y alguien le dijo, hay un muchacho And someone said unto him, listen, there is que adora a a man Dios. who worships God y puede tocar para ti. and who can play the harp for you. Y cuando David venía, tocaba para Saúl y Saúl se sentía And mejor. when they would bring David, David would play the harp for Saul, and Saul would feel better. Y hablamos del Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him? Psalms 8, 3 and 4. David tenía intimidad con Dios. And David had intimacy with God. David no fue que comenzó su intimidad con Dios cuando Samuel lo ungió. David did not begin his intimacy, his fellowship with God, when he was anointed by Samuel. Él, cuando cuidaba las ovejas, este salmo lo escribió cuando cuidaba sus ovejas. He wrote this one psalm as he shepherded the sheep. Y él dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Now these are his words. What is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him? Cuando el Señor nos visita, se forma una atmósfera de gloria. Hence, when the Lord visits us, there is this atmosphere of glory. Y David caminaba en esa atmósfera no solo por la unción impartida, sino porque él buscaba a Dios. And David walked in that atmosphere of glory, not because there was anointing imparted on his life, but because he
su papá lo envía a llevarle comida a sus hermanos. His father Jesse sends him to carry out food for his brethren. Y cuando David llega al lugar, encuentra a Goliat. And then when David arises to this place, he finds himself with Goliath. Y todo Israel está escondido, And all of Israel, they're hiding. temblando. They're trembling. Y algunos de los hombres orinados en los pantalones. And some of the men with urine in their pants. Hombres de guerra, Men of battle. hombres fuertes. Strong men. Y ahora llega David, que es un niño, And now a child, David, comes. y se enoja y dice, ¿cómo es que este gigante se atreve a insultar? And he gets upset. And he says, how is it that this giant dares to insult us? ¿Por qué David reacciona así? So why does David react this way? Porque camina en la presencia de Dios. This is because David walks in the presence of the Lord. Y por eso pudo enfrentar a Goliat. And this is why he was able to confront and face Goliath. Pero también quiero que recuerden que las cosas se pegan. And yet I want you to remember that things are contagious. La Biblia habla que tengamos cuidado con los amargos, The Bible speaks to us to be weary of the bitter, con los que tienen raíz de of amargura, those who have that root of bitterness, porque se contagia. because that's contagious. La Biblia habla en Deuteronomio, dice, si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo para que no contagie el miedo a los demás. So Deuteronomy 28 says, Deuteronomio, sí. and the officers shall speak further unto the people, and they shall say, what man is there that is fearful and faint-hearted? Let him go and return unto his house, lest his brother's heart melt as his heart. O sea que el temor se contagia. So fear basically is caught on. La rebeldía, la amargura se contagia. Rebelliousness and bitterness can be contagious. Pero también la unción y la presencia de Dios, el hambre por el Señor, se contagia. But as well, the hunger for the Lord's presence, hunger for the Lord and His Word is also contagious. Cuando David empieza a huir del rey Saúl, As David began to flee from King Saul, porque lo quiere matar por envidia, because remember that King Saul wanted to kill him because of envy. dice aquí, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. And everyone that was in distress, and everyone that was in debt, and everyone that was disconnected gathered themselves unto him. And he became captain over them. And there were with him about 400 men. 1 Samuel 22:2. Imagínense uno formar un ejército So imagine for one to just create an armed force, an army, con gente afligida, with afflicted people, gente endeudada indebted people, y que están amargos espiritualmente. and people who are spiritually bitter. Y dice ahí, todos los amargos, todos los endeudados, todos los afligidos. All the bitter, all the indebted, and all the afflicted. Llegaron donde David, They all made it unto David. 400 hombres. 400 of them. Pero David estaba en la presencia de Dios. And yet David was in the Lord's presence. Y comenzó esa gloria a contagiarse en estos 400 hombres. And that glory began to catch on unto these 400 men. Al punto que la Biblia más adelante dice, estos son los valientes de David. To the point that in the Bible it is registered that these 400 were the valiant of David. Esta gente cambió These men, they changed. porque empezaron a juntarse con alguien que manejaba la presencia de Dios en su vida. And this is because they began to draw near to someone who managed the Lord's presence in his very life. La pregunta que le hacen a uno como pastor es si se puede uno juntar con cualquiera. So basically, the question that one is asked as a pastor is if one can mingle with just anyone. Depende no de las personas, sino de ti. It doesn't depend on the anyone, on the person, but on the pastor. Si tú manejas la presencia de Dios en tu vida, tú vas a influenciarlos a ellos hacia Dios. So if in your life you manage the presence of the Lord, then you will influence others to come to the Lord.
Voy a ponerme yo de ejemplo. I'm going to give my own example. Como era una persona de joven, era muy inseguro. Since I had many insecurities as a young man, Las personas inseguras insecure people buscan aprobación. seek validation. O sea, sí, necesitan que las personas que están con él lo aprueben. Insecure people need for those around him to approve of him or approve him. Entonces yo era ese tipo de persona que si me juntaba con malos, So I was the type of person that if I was hanging out with the bad ones, era malo o más malo que ellos. I was bad or I was worse than them. Y si eran gente buena, entonces yo era más bueno o como ellos. And if I was hanging out with the good people, then I was good or better than them. Entonces yo tenía diferentes grupos de amigos. And I had different groups of friends. Yo tenía un grupo de amigos que eran todos rockeros. I had a group of friends who were all rockers. Entonces cuando yo me juntaba con ellos, So when I would hang out with them, mi mamá no me dejaba poner aretes. my mom would have me put earrings on. Pero había aretes que se ponen y que no se hace el hueco. But then you got the clip-on earrings. So Entonces yo andaba con un arete con la cruz invertida, I had a clip-on with the inverted cross. chaqueta todo de negro, All black, dressed in black. botas, Boots. para andar con los grupos de rockeros. Biker boots so that I can actually just chill with them. Pero tenía otro grupo que era de salseros, So then salsa. I had another group who were Entonces, salsa. ahí yo ya iba vestido como ellos se vestían. And I would just go over there like it's salsa. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que yo era esa persona What is it I'm trying to say? You know, I was that person que de acuerdo a con quién estaba, así me comportaba. who would behave according to whomever they were with. Entonces, si eres así, tú tienes que tener cuidado con quién estás. So, if you happen to be like that, then you must be weary of who you're with Porque tú no influencias, because you don't influence others. a ti te influencia. Others influence you. Entonces, ¿qué era David? So, what was David? Él influenció a los demás David influenced others porque estaba fuerte espiritualmente. because he was strong spiritually. ¿Qué hacía Jesús? ¿Con quién se sentaba? ¿Con quién comía? Con los What pecadores. did Jesus do? Who did he sit with? Who did he eat with? He ate with sinners. Pero a él no lo influenciaba. But he was not influenced by them. Él era el que influenciaba. He was the one influencing them. Por eso la gente, después de que estaba con él, comenzaban a And cambiar. this is why people will begin to change right after they were with him. Pero David se escondió en la cueva de Adulán. And yet David hid in Adulán. Adullam's cave. Y en esa cueva escribió este salmo. And within that cave, he wrote this one song. Ahí está con sus hombres. Here he is with his men. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Psalms 57:1. Be mindful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul taketh refuge in thee. Ye in the shadow of thy wings will I take refuge until these calamities be overpassed. De manera que aquí vemos a David que está pasando por una situación de que lo están persiguiendo. And here we see David going through a situation in which he's being persecuted. Para matarlo. Persecuted to be killed. Pero David se esconde en la presencia de Dios. And yet David hides in the presence of God. Y lejos de alejarse de Dios, esta persecución provocó que él se sumergiera más en la presencia de Dios. And far from provoking from him drawing the strength from God, what this persecution did was that it provoked for him to submerge into the Lord's presence even more. Yo sé por experiencia propia So I know by my own experience que las cosas negativas that negative things que nos pasan that occur to us, muchas veces son las cosas más maravillosas many a times these are the most wonderful things porque hicieron que nos sumergiéramos en la presencia de Dios. because these bad moments or crises make us to submerge into the presence of God. Nos empujaron a buscar de Dios. We were pushed to seek God. ¿Qué es lo que ha pasado en Norteamérica? So what has occurred in North America? Que ha sido, es un país muy bendecido. It is
the U.S. is a well-blessed nation. Pero no entendemos que la bendición de este país viene de Dios. And yet we seem not to understand that the blessings of this nation come from God. Y las personas estamos disfrutando de la bendición que ha venido de Dios para este país. And we, the people, are enjoying all the blessings that have come from God for this nation. Pero han cambiado el trabajo, And yet work has changed. han cambiado el entretenimiento, Entertainment has changed. la comodidad Commodities. y lo han puesto primero que Dios And all of these things have been placed before God. porque se sienten que no tienen necesidad. Because people feel that they have no need, no lack. En los países de Sudamérica no tienen el poder adquisitivo nuestro South American nations don't have the acquiring power that this nation y hay has. muchos más conflictos sociales. And there are many more social conflicts with Las them. iglesias están llenas Churches are filled. porque las personas han tenido que escudarse, buscar a Dios. This is because people have had to shield themselves and seek God. No soy de Venezuela, pero puedo preguntar si después de este terremoto, ¿qué ha pasado con la gente de I'm Venezuela? not from Venezuela, but I can ask, what has happened to the people? ¿No estarán buscando más de Dios? Wouldn't they be seeking more from God? ¿Estarán buscando más de Dios? They would be seeking more from God. Cuando yo iba a la cárcel a predicar, recuerdo uno de los que estaba privado en la cárcel, When I went into prison to preach, I remember one of the captives. su testimonio. I remember his testimony. Él dijo, He said, pastor, yo quiero testificar. Pastor, I want to testify. Era un hombre joven A young man he was. y me dice, yo soy hijo de pastor. And he said to me, I'm a son of pastors. Y le doy gracias a Dios porque aquí fue que conocí a Cristo. And I give thanks unto God because in prison was where I met Y hoy Christ. yo testifico que aunque estoy aquí privado de la libertad, por primera vez soy And libre. today I can testify that even though I am here deprived of freedom for the first time, I am Y free. él le daba gracias a Dios por estar ahí. And he will give thanks unto God for being in prison. Porque a veces las situaciones de conflicto lo que hacen es empujarnos a Dios. Because at times the situations of conflict, what they do to us is that they push us Y cuando towards usted God. se encuentra con Dios de verdad, And then when we truly find ourselves with God, se da cuenta que ese es el tesoro más grande que puede encontrar en esta tierra. then we can realize that that is the greatest treasure to be found on this earth. Y ahí le da gracias hasta por lo malo que lo empujó a encontrarse con Dios. There you give thanks even for those wickedness that push you into there, so to be in the presence of God. La pregunta que quiero hacerle hoy So the question I want to ask today es ¿qué atmósfera usted está manejando? is, what atmosphere are you managing? Porque si nos mantenemos en las noticias, Because if we stay stuck with the news, en las redes sociales, in social media, en el entretenimiento, in entertainment, ese es la gloria que usted va a manejar. then that is the glory that you shall manage. Entonces es una decisión. So it is a decision. Y yo siempre que me paro aquí puedo decirle que yo no predico por la inspiración de ustedes. And you know, Breeder, I can tell you this, that every time I stand here, Yeah. I don't stand here to preach No es como inspired by que you. el pastor le dijeron que la hermana tal o el hermano tal se la pasa en la mente, yo voy a predicar de eso. It's not, you know, I found out that, you know, sister such or brother such spends all their time in social media, so I'm going to preach about that now. Le estoy hablando de algo que yo mismo estuve metido en eso. I'm speaking to you of something that I myself had no in there. No que me pasaba todo el día, I'm not saying that I would spend the whole pero night, cuando entraba al baño but when I went into the me bathroom, ponía a, ya saben, eso Start scrolling. produce algo en el cerebro que es dopamina, so the scrolling of these things produces dopamine. in la your brain. emoción del video que sigue, aunque sea una That porquería. emotion of scrolling for the next video to come, even though it's garbage. Entonces ahí estaba, yo, perdón lo que voy a decir, sentado en el trono haciendo así. So there I was, seated at the throne. Ya uno terminó, pero ya uno sigue. I'm done, but I'm still scrolling. Y lo mismo cuando desayunaba, almorzaba y comía. And then the same thing was happening to me when I ate breakfast, lunch, dinner. De pronto pasaban hasta 20 minutos ahí. Suddenly, I'll spend 20 minutes there. Y hace unos
yo diría 2 o 3 meses, yo dije voy a probar y empecé a cambiar eso por oración. About 2-3 months ago, I said, you know what, I'm going to give this a try. And by prayer, I began to change this Y around. me empecé a dar cuenta que sí tenía tiempo para hablar, y bastante. And I realized that I have plenty of time to pray. Pero desde ese momento hasta el día de hoy, mi vida ha cambiado muchísimo. And yet, from that moment until today, my life has changed much. Espiritualmente hablando. Spiritually speaking. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la atmósfera que usted carga no se la puedo construir yo. You know, what this means is that the atmosphere that you manage or that you carry with, I Usted cannot make it for you. es el responsable de la atmósfera que va a mover. Each of us is responsible for the atmosphere that will Viene aquí manage. y si tiene un pastor que tiene eso, le va a ayudar y le va a inspirar. If you come here, right, to church, and you have a pastor who has that will inspire you and help you. Puedo orar e impartir como lo han hecho conmigo. I can pray and impart as it has been done with me. Yo contaba la semana pasada que fui con el pastor Santos y con mi esposa a Nueva York. So last week I was recounting that I went with Pastor Santos Y and my estuvimos wife to New York. En este teatro que es muy famoso. And then we went to this famous theater. Menciónenme teatros famosos de allá. Yo creo que era ese. Ah, Radio City, creo. Y vino Benny Hill. So Benny Hill came. Y quedaron 4,000 personas afuera. And 4,000 people were left outside. Yo logré entrar. I was able to go in. Y estábamos ni muy lejos ni muy cerca, como en el medio. And we were not too far, but not close enough. We were like somewhere in the Entonces middle. yo le dije a mi esposa porque sabía que iba a tener problemas. And I knew I was going to have an issue, so I said to my wife, Yo le dije a mi esposa, al pastor Santos, ya vengo, voy al baño. so to my wife, and to Pastor Santos, I told them, listen, I'll be right back. I'm going to the bathroom. Pero yo me iba para el baño. But I wasn't going to the Yo bathroom. iba para la I plataforma was going to the para altar que él orara por mí. so that Benny Hill could pray for me. Y ellos se dieron cuenta que yo estaba allá cuando me vieron en la pantalla. And they realized that I was in the altar when they saw me in the screen. Entonces, Benny Hill oró por mí And Benny Hill, he prayed for me. y yo caí. And I fell Pero over. había una fila y yo hice la fila otra vez. But there was a line, so I went back in the Y line. él, la segunda vez me miró otra vez como quien dice otra vez. And the second time, he saw me like again. Y volvió a orar. And he could pray for me again. Duré hablando en lenguas hasta el otro día. I was speaking in tongues till the next day. Pero si tú no cuidas la impartición, And if we do not safeguard impartition, se va a parar. then it'll go off. Fue lo que le pasó a Saúl. That's what happened to Saul. Se apagó. It went off. Porque no lo cuidó. Because he didn't safeguard Tú, it. entiéndame, nosotros, eso sería magia, que alguien ore por nosotros y ya de ahí en adelante, solito, sin hacer You nada. know, if someone was to pray for us and then we'll just go on autopilot after that, then that would just be like magic. Dios no es mágico. God is not magical. Dios nos imparte para como darnos un booster, un ánimo, decir no se puede, pero ahí tienes que Our continuar. God imparts us. He gives us a boost and encouragement to tell us that we can do it, but we must continue onward. David tenía la presencia de Dios antes de ser ungido por el profeta. And before being imparted and anointed by the prophet, David already had the presence Peleaba of God. con el león y con el oso y los vencía. He would fight with the lions and the bears and he would overcome them. Oraron por él They prayed for him porque era lo legal para ser el rey. because that was the legitimate thing to Era- be king. Dios confirmando su llamado, God had to confirm his calling unto him, pero él tenía que cuidarlo. but only he had to safeguard it. Los apóstoles manejaron una atmósfera con el Señor de oración, So the apostles managed an atmosphere of prayer with the Lord, de palabra, prayer of word as well, de revelación, of revelation, de milagros. of miracles. Fue lo que Jesús impartió sobre ellos durante 3 años. These are the things that Jesus imparted over their lives throughout those 3 years. Pero cuando el Señor resucita y asciende al cielo, ellos tienen que continuar And yet, when the Lord resurrects and ascends to heaven, they must continue on, alimentando su relación con el Espíritu Santo. nourishing their own relationship with the Holy Spirit of God. ¿Qué significa Cristo? What does Christ mean? ¿Sabe alguien? Does anyone know?
No, tiene otro There's significado. another significance. Ah, el ungido. The anointed one. ¿Y qué es cristiano? What is a Christian? Ungido. Nosotros nos llamamos cristianos porque somos como Cristo, ungidos. We call ourselves Christians because we are as Right. Jesus. Le- We are anointed. Nos empezaron a llamar a los creyentes cristianos en Antioquía. In Antioch, they began to call believers Christians. Ahí fue que le empezaron a decir cristianos porque la unción estaba sobre ellos. That's when we began to be called Christians because the anointing was over them. Pero si usted no busca a Dios, usted tendrá el nombre de cristiano sin unción. And yet, if you do not seek the face of God, you shall have the name of Christians without anointing. Porque el nombre no te trae la unción. Because the name doesn't bring the anointing. Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida quien trae la The unción. Holy Spirit of God in your life that brings anointing. Y por eso es normal que nos digan, ¿y ese qué? Ese es cristiano. ¿Y por qué es así, así, This así? is why it's so normal for us to ask himself, is this a Christian? Why is he acting like that? And such? Tiene el nombre, pero no tiene la unción. Maybe because they have the name but not the anointing. Porque cristiano significa ungido. Because once again, Christian means anointed. ¿Y qué es unción? But what is anointing? La unción es frotar aceite. Anointing is to rub oil. Y se viene de lo que hacían con las ovejas, And it comes from what was done with sheep. que las ungían con That aceite. they would anoint them with oil. Entonces, ¿cómo es que usted se vuelve un cristiano de verdad? So how did we become true Christians? Tiene que ser ungido. We must be anointed. Pero no es que ahora vaya a su casa y se eche el aceite. Don't go to your house and pour the cooking Lo oil. puede hacer You can do so como un símbolo. as a symbol. Pero si usted no busca al Espíritu Santo, usted estará lleno de aceite sin unción. And yet, if we do not seek the Holy Spirit of God, then we Porque- will just be filled with oil but not anointed. La unción significa frotar. Because the anointing means to rub against. Para yo tener unción tengo que frotarme con Dios. And for me to acquire anointing, I Dios- need to rub myself against God. Tiene que tocarme a mí para yo estar ungido. God must touch me so that I can be anointed. Si yo no busco a Dios, la unción que pueda tener empieza a secarse. So if I don't seek the face of God, then the anointing that might be over me can begin to dry. Eso es como el carro. Okay? El carro. God. No le cambia el aceite al carro, de verdad que se le quema el motor. It's like the car. You don't change the oil in it, and I bet you that the engine's going to burn out. Y ese aceite se va quemando That oil begins to burn out y se pone negro. and becomes black. Y empieza, en vez de proteger al motor, lo empieza a dañar. And instead of protecting the engine, it begins to damage. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que renovar cada día esa unción en nosotros. What this means is that we must renew that anointing in our lives each and every day. Tengo que explicar esto porque en la iglesia de Jesucristo So I must explain this because in the church of y Jesus Christ, nosotros los cristianos for us as Christians, tenemos la Biblia. we have the Word of God, we have the Bible. Pero la Biblia le habla a la iglesia. And yet the Bible speaks unto the church. La Biblia le habla a los judíos. The Bible speaks unto the Jews. La Biblia tiene dos pactos. The Bible has two covenants. Entonces, nosotros podemos leer la Biblia And we can read the Bible y tomar cosas que no son para la iglesia, sino que son para Israel, o eran para Israel. and we can intake information that is not particularly for the church, but was actually for Israel. O tomar verdades, yo puedo decirle a usted una verdad que está en la Biblia y es verdad, Or we can take truths. I may say a truth that is in the Bible and it is true, pero la hermana Carmela tiene otra verdad igual, pero que es contraria a la Biblia, las dos son verdad. and yes, Sister Carmela has another truth that it is true indeed, but it is contrary to my Le truth. voy a explicar, I'll explain. porque parece enredado, pero no lo It es. seems confusing yet it ain't. La Biblia dice, con todas las cosas viejas pasaron Every old thing is made new. It comes y back. todas son hechas nuevas. And everything is made new. That's what the Bible ¿Y says. eso cuándo pasa? When does that happen?
¿Alguien sabe? Cuando nacemos de nuevo. When we're born again, all things come to pass, and all the new things are born again. Entonces, ¿por qué hay gente que nace de nuevo y fuma? Why is it that there are people who are born again and yet smoke? Hello. ¿Por qué hay gente que nació de nuevo? La Biblia dice, todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Every old things have come to pass and everything is made new. That's what the Bible says. Y todavía hay gente nacida de nuevo And yet there are people born que tiene again un carácter terrible who have a terrible character being. porque es espiritual. This is a spiritual thing. Eso sí es verdad, That is true. pero es algo espiritual. And yet it is a spiritual thing. Porque dice la Biblia que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la The luz. Bible says that we're moved, we're translated, we're transferred from the kingdom of darkness unto the kingdom of light. Y eso hace que todo sea nuevo porque estoy en otro reino. And that makes all things new because now I find myself in a new Pero kingdom. la Biblia habla de que tenemos que transformar nuestros pensamientos y es progresivo. And yet the Bible speaks that we must transform our thoughts, and that is progressive. Entonces yo tengo dos verdades. I have two truths. Una me dice que si recibo a Cristo todo será cambiado inmediatamente. One tells me that if I receive Christ, everything shall be changed immediately. Entonces hay gente que dice, no, porque fuma, entonces no ha nacido de nuevo. He smokes, so he hasn't been born again. Aunque fume, Even if he smokes, ha nacido de nuevo, está en un proceso de they transformación have been born again. They are in a process of transformation, que es progresivo. which is progressive. Entonces son dos etapas. So two stages. Y lo mismo ahora quiero explicarle por qué esto es importante para poder entender hacia dónde vamos. So now I want to explain this again because it's important to understand as to where we're going. Where Y we're headed. se lo digo aquí, I'll tell you here. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros. John 14:17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, for it beholdeth him not, neither knoweth him. Yet ye know him, for he abideth with you, and shall be in you. ¿Dónde está el Espíritu? Where is the Holy Spirit? En nosotros. The ¿Sí Holy o no? Spirit is within us. Entonces, va a haber, usted va a escuchar pastores, So you'll hear pastors, líderes leaders, y cristianos and Christians diciendo que invitar al Espíritu Santo está mal. saying that inviting the Holy Spirit of God is wrong. Invocar a Dios para que venga está mal. To invoke God so that he may come is Porque wrong. en mora, Because he dwells within us. ellos tienen una verdad. They have a truth. Pero vuelvo y le digo, hay otra verdad. Well, I'll tell you once again, there is another truth. Y ellos tienen razón, pero están equivocados. And they're right yet wrong. Porque tienen una mitad de la verdad. Because they have half of the truth. Pero hay otra mitad. And yet there is another half. Y está aquí. And it is here. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. But ye shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. And ye shall be with my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Acts 1:8. Porque tenemos que entender que hay dos maneras como el Espíritu trabaja. And the thing is, briefly, that we must understand that there are two ways in which the Spirit Una works. es en nosotros, somos el templo del Espíritu y Él mora en nosotros. One is within us. We are the temple of the Holy Spirit of God, and He dwells within us. Primera verdad. That is the first truth. Pero la segunda verdad es que el Espíritu tiene otra manera de trabajar. Yet, the other truth is that the Holy Spirit of God has another way Y of es functioning. cuando viene sobre alguien And that is when it comes over someone para el ministerio. for the ministry. Entonces, ahí es donde, y aquí a ver si me logra entender. So to see
see it, we're able to comprehend this. Y lo hablé la semana pasada, pero tengo que repetir. And I brought it up last week, yet I feel like I must repeat this. ¿Por qué hay iglesias hoy que se están cerrando? Why is it that there are churches today that are closing up? ¿Por qué hay iglesias hoy que no crecen? Why are some churches today not growing? Y son cristianos They're Christians, y aman a Dios. and they love ¿Y God. por qué hay otras iglesias que en el mismo momento y hasta en el mismo país están creciendo? So then, why are there other churches that at that very moment, and even in the same nations, they're growing? Nosotros no estamos creciendo en este momento At this moment, we're not growing. y llevamos tiempo así. And we've been like this for a time. Pero la iglesia de la esquina creció. But the corner church, they grew. Pero hay otras iglesias que se desaparecieron. Other churches withered. Entonces hay una diferencia. So there is a difference. Y la diferencia está, y se lo digo yo como pastor y predicador, I que want to tell you this as a pastor and preacher, the difference. cuando la unción viene sobre mí, cuando estoy predicando, yo siento algo diferente que cuando estoy normal. The difference is this: when the anointing comes over me while I'm preaching, I feel something different than if I'm just preaching. Eso se lo puedo decir yo. I can tell you that. Y cuando viene el Espíritu y me da palabras de profecía, And when the Holy Spirit of God comes over me and gives me words of porque prophecy, es el Espíritu sobre mí. because that is the Holy Spirit of God Entonces, over me. hay hombres y mujeres que viene el Espíritu sobre ellos y Dios los usa. There are men and women of God who receive the Holy Spirit of God over them, Pero- and God uses them. Tienen descuidada la relación con Dios, But then they are taking for granted their fellowship with God, que es el Espíritu en ellos. which is the Spirit within them. Y por eso los puedes ver ser usados en milagros y después salir y decirte una mala palabra. This is why we can see them being used in wonders, and then right afterwards they can curse at you. O contarte un chiste verde. Or then give you one of those Me ha pasado a mí. It's happened to He me. visto el pastor ser usado y de pronto afuera me está contando un chiste de doble I sentido. see the pastor being used by God, and then as soon as we walk out, he's giving me this double Y uno dice, pero esa no es la misma persona. I don't like there's no correlation between this person. Y es porque los dones son irrevocables. Reason, the gifts of the Spirit are irrevocable. Cuando el don es un regalo. The gift is a gift. Y ese don, las personas pueden actuar en él, pero si descuidan su vida espiritual, And people can act on the gifts they have received, yet if they disregard their spiritual lives, pueden terminar en pecado. then they can end up in sin. De hecho, hay ministros que lo han perdido todo. As a matter of fact, there are ministers who have lost all. Se han They divorciado, have divorced, han fracasado have failed, y Dios lo usa. and God used them. Entonces, cuando invocamos a Dios no está mal, So it is not wrong whenever we invoke God. porque lo estamos invocando para que se manifieste en la iglesia, Because we're invoking Him so that He may manifest in the church. para que Dios trabaje en nuestra iglesia, So that God can work in our church. porque es sobre nosotros Because it is over us. ministerialmente. That is within the Pero ministry. personalmente usted tiene que alimentar y cuidar su relación con el And Espíritu. yet, personally, in an individual manner, you must nourish your relationship with the Holy Spirit of God. La Biblia no es que sea complicada. Like, La Biblia no es que sea complicada. you know, the Pero- Bible is not complicated. Está llena de piezas And yet, it's full of pieces que tú tienes que armar. that you must put yourself together. Y algunas veces tenemos una parte y nos falta la otra. Like a puzzle, sometimes we have one part of it and Entonces, we're missing the other. yo tengo una, él tiene la otra y yo ya creo que él está mal. So he has one piece and I have the other piece, so now he believes that I'm wrong. Y ambos tenemos la razón, Now we're both right. pero tenemos que unirla porque a veces hay dos facetas en la misma And verdad. yeah, we must put it at one because sometimes there are two different stages or facets within the same truth. De manera que cuando hay 9 dones del Espíritu, Remember that there are 9 gifts of the Spirit. hay 3 dones que revelan: 3 revealing spirits, palabra de sabiduría, words of wisdom, palabra de ciencia y conocimiento, words of knowledge, discernimiento de espíritu. discernment of the Spirit. Hay dones de poder, There are gifts of power. son los que trabajan o realizan algo. These are the ones that realize things. That El work. don de fe, The gift of faith, don de gift sanidades of healing, y don de and milagros. gift of miracles.
Y hay dones de inspiración o expresión, There are gifts of inspiration, profecía, expression, prophecy, diversos géneros de lenguas tongues, y interpretación de lenguas. and interpreting tongues. Esto de lo que estoy hablando ahora es cuando el Espíritu viene sobre So algo these are the gifts that I'm mentioning. Whenever the Holy Spirit goes over y someone, se manifiestan los dones del Espíritu. and these gifts of the Spirit are manifest over Entonces, their en el lives. Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para el In ministerio. the Old Testament, the Holy Spirit of God will come over certain people for the ministry. Sacerdotes, Priests, reyes y profetas. kings, and prophets. En el Nuevo Testamento hubo un cambio de pacto There was a change of covenant within the New y Testament. el Espíritu Santo mora en nosotros, algo que no sucedía en el Antiguo Pacto. And now something that did not occur in the Old Covenant. You know, the Holy Spirit of God Pero is more todavía within us. el Espíritu Santo viene sobre hombres y mujeres para los dones del ministerio y para el And ministerio. even though the Spirit of God dwells within us, it also comes over people for the ministry, for the benefit of the ministry. Entonces, esto lo debe comprender, porque si usted me ve que le estoy diciendo al Espíritu Santo que venga, no piense, porque eso es lo que uno dice, eso está mal, porque ya está en nosotros. We must come to an understanding of this. So now, whenever you see me, asking God for allow the Spirit of God to come over me, don't think that it is wrong. Because Está en when we think nosotros. it is wrong because it dwells within us. Pero cuando lo invocamos así es para que se manifieste ministerialmente. Remember that even though the Holy Spirit dwells within us, whenever we invoke it as such, it's so that it may manifest for the ministry. John Wesley, So John Wesley, 1700, in the 1700s, él tuvo que hacer un viaje de Inglaterra a Estados Unidos he had to make a voyage from England to the United States. él venía a evangelizar a los indios. He was coming to evangelize the natives. ¿Cuánto dura, hermano, usted que iba allá a Europa, cuánto dura un viaje de aquí a Europa? En avión fue lo que empezamos. To Europe, 7 7 horas. hours by plane. Bueno, en 1700 el viaje duraba 3 meses. So in the 1700s, that trip was 3 months long. Barco de vela. And the sail ship, Era 3 meses viajando. it was 3 months of travel. Y él en ese barco se encontró un grupo de cristianos que se llaman moravos, And in that ship, he met with some Christians that call themselves Moravos. porque son de la República, lo que hoy se conoce como la República Checa. Because now they are basically from this region, which is known as the Pero Czech se Republic. llama una ciudad que se llamaba Moravia. So the city called Moravia. Y esos moravos And the Moravians, eran 26 los que iban en el barco. there was 26 of them that were actually in the ship. Niñas, mujeres y hombres. Niños, mujeres y hombres. Young kids, men and women. Pero este grupo estaban muy consagrados a Dios. And yet this group was truly consecrated unto God. La palabra, The word, la alabanza, praise, la adoración, worship, la oración, prayer. estaban bien metidos en la They presencia. were well within the presence of God. Y John Wesley estaba viendo esto And John Wesley, he was singing, he was paying attention to this. y estaba siendo impartido, And he was being imparted. porque ese grupo manejaba una gloria poderosa. Because that particular group, they managed Y él this estaba powerful ambience. siendo the impactado. atmosphere, and he was being impacted by that. Pero lo que más provocó en él un cambio But what provoked the biggest change in him fue que al final del viaje se levantó una tormenta was that at the end of the voyage, there was this big storm that arose. que rompió la vela principal And the storm actually broke the main y veil. que el barco le empezó a entrar agua. And then water began to get into the ship. Y él vio como la gente empezó a gritar con pánico And he saw how people began to shout in panic. y los moravios, este grupo, And yet the Moravians, estaban adorando a Dios this particular group was worshiping God. como si nada estuviera pasando. As if nothing was happening. Niños y todo, Children and everyone. las mujeres, todo el grupo. Y The women and Wesley the men, the entire group. estaba viendo eso y fue impactado. John Wesley, he was witnessing this and he was impacted by it. Porque esto pasó en Colombia. This happened in Colombia.
cuando estaba más fuerte la guerrilla. Ahora va a desaparecer, ahora sí, pero When the warfare en was un tiempo stronger, donde la guerrilla estaba fuerte. now within the time of the warfare, the guerrilla warfare, that was En strong. una iglesia cristiana In a Christian church, estaban congregada la iglesia the church was congregated y la iglesia estaba llena. and the church was filled. Y entró la guerrilla. And then the guerrilla the guerrilla warriors went in Y dijo, for the army. And they said, vamos a matar a los que son cristianos de verdad. we're going to kill all the true Christians. Hasta los ancianos se tiraron por la ventana. Even the elders jumped out the windows. La iglesia quedó desocupada. The church was empty. Todos salieron huyendo. Everyone fled. Quedaron dos hermanos. Two believers were there. ¿Ustedes son cristianos de verdad? Are you true Christians? Y ellos dijeron sí. And they say yes. Es que queríamos saber quiénes son de verdad y quiénes no. And then the guerrilla guys say, oh, we just want to know who is the Entonces, true ones and who are not. Dos. Porque es que eso es lo que yo le digo. Una cosa es decir soy y otra cosa es en el momento de la situación. Just like I said, sometimes it is easy to say something, but then what about in the time of the moment? Y Wesley se convirtió en uno de los principales animadores. So John Wesley, he became one of the Pero main lo que revivalists. impactó su vida fue esa experiencia de 3 meses con este grupo. And yet, what truly impacted his life was that experience that he went through with this Moravian group within the voyage. Pastor, entonces ¿a dónde voy a ir a buscar? Oh, Pastor, so where am I going to go and see? Para que yo también se me pegue. So that I can get that thing as well. Usted busque a Dios. Seek God. Usted busque el Espíritu Santo. Seek the Holy Spirit of Que God. si Dios te necesita impartir algo por medio de alguien, te lo va a traer. That really remember that if God needs to impart something on your life through someone, He Porque will bring them here. David buscó a Dios antes de la impartición. Because David seek the face of Eh. God before the impartition. Ay, yo no, hasta que no me pase algo y ore a alguien por mí, yo no voy a buscar. No, 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 no. Until something doesn't happen, until I'm not anointed, I'm seeking. Ahora tiene que buscar. Well, we must seek now. Ahora. Now. Ya voy concluyendo. Este es lo último que quiero decir. As we are coming into a conclusion, this is the last thing we're saying. Las águilas Eagles son algunos de los animales que más alto vuelan. are one of the animals that flies the highest. Pero no suben tan alto por su esfuerzo. But they don't rise so high because of their effort. Ellas solamente extienden las alas All they do is expand their wings, y suben. and they rise. Porque hay un fenómeno que ellas entienden. Because there is this phenomenon that they understand. Son corrientes de aire caliente. These are currents of hot airflow. ¿Saben? El aire caliente tiende a subir. Remember that hot air tends to rise. El termostato de la casa está en el primer piso So the house's thermostat is the de first la calefacción. for the heating. Y nosotros tenemos los cuartos en el segundo piso. And our rooms are in the second floor. En el invierno, si yo pongo la calefacción a 60, If I put the heating on at 60 in the wintertime, arriba está 70. on top is 10 degrees hotter. Porque el calor So sube. this is because heat Entonces, rises. lo que hace el águila es que encuentra la corriente, porque son como unas columnas And what the eagles do is that they find the currents which are like columns. de aire caliente y lo único que hace es extender las alas And these y columns volar alrededor y la columna de aire caliente es la que se encarga de subir. all the eagles do basically is that they are opening, expanding their wings, and they wanted to soar around the heat or the heat circle that is bringing them up. Extienda sus manos y adore a Dios. Extend your hands and worship Porque God. lo que nos va a ayudar a subir no son nuestras fuerzas, Because what will help us to soar to the heavens is not our es strength. encontrar la corriente del Espíritu It shall be to find that current of the Holy Spirit of y God. entregarse, rendirse al Señor para que Él pueda subirte a los siguientes niveles arriba. Giving ourselves or rendering ourselves unto God so that God can help us soar to that next level. Porque no es con espada ni con ejército, Because dice it el is Señor. not with the sword or with the army, says the Lord, Es con su Santo Espíritu. but with His Holy Spirit. Me
en esta tarde, this morning still, le pido a Dios y declaro que se oye una grande lluvia. we ask of God and we declare that a great rain is coming. Que no es una lluvia física. Not a physical rain. No he mirado el pronóstico, no sé si va a I'm llover not hoy. seeing the weathercast. I don't know if it's going to rain today. Pero yo estoy declarando una lluvia Yet espiritual I am declaring a spiritual rain sobre esta congregación, over this congregation, sobre nuestras vidas, over our lives, sobre nuestras over familias. our families. El Espíritu de Dios va a reverdecer en The nosotros. Holy Spirit of God will be flourishing in our lives. Nuestras vidas van a ser Our lives transformadas. shall be transformed. Nuestras vidas van a ser Our cambiadas. lives shall be changed. Su Espíritu va a vivificar lo que estaba Holy Spirit dormido. will revive that which was asleep. Lo que estaba muerto va a resucitar. That which was dead will resurrect. Tu economía va a cambiar. Your finances will change. Tu vida espiritual va a ser Your transformada. spiritual life shall be transformed. Tu hambre por Dios va a Your cambiar. hunger for God will change. Vas a buscar al Señor de otra manera You will diferente. seek the Lord in different Y manners. la gente cuando te vea, And when people see you, verá no una camisa que dice soy cristiano. they should not see the shirt that says I'm a Christian. Va a ver en ti lo que el Espíritu de Dios ha puesto. In you they shall see that which the Holy Spirit Que of God aunque es has algo placed in. espiritual, And even though it is something spiritual, las personas lo podrán ver en ti be algo able to see in you que otros no tienen. something that others don't have. El faraón no se congregaba. The Pharaoh did not congregate. El faraón no tenía conocimiento The bíblico. Pharaoh had no biblical Pero cuando knowledge. conoció a José dijo, ¿dónde encontraremos a alguien And yet when he met Joseph, he said, where shall we find anyone que tenga el Espíritu de Dios como este who hombre? has the Spirit of God such as this man? A eso es lo que me refiero. That's what I'm referring to. A que el Espíritu de Dios está sobre ti. The Holy Spirit of God is within you. Está en ti, It's within you. pero también sobre ti. And yet also over you. Y el Espíritu sobre ti va a provocar que se note que hay algo que tú tienes. And the Spirit over you will provoke for others to notice that there is something that you have. Sabiduría de Dios, Knowledge from God. conocimiento Wisdom. Wisdom and espiritual. knowledge. And spiritual knowledge. En esta mañana te adoramos y te bendecimos. We worship you and bless you this morning, Lord. Te damos gracias And we give you thanks, oh God. porque tú eres bueno y maravilloso. Because you are good and you are Yo holy. sé que estás obrando en nuestras And vidas I know, Lord, that you're working in our lives. y salimos de aquí, And we exit this place, pero salimos diferentes. yet we leave different. La pastora ora por nosotros. Pastor Liliana is going to dismiss us in prayer.